4 tips kung nagplano ka magpalit og balay. Una, stick your budget. 2, identify your desired neighborhoods. Safety ba ng dapita diha? Alis na ba og crime? Na may security guard 24/7? Duol ba na diha dapita og shopping malls? Gusto ba ka diha? Duol na bag church, school, hospitals? Na bay mga sports diha kung mahilig ka sa sports? Duol na ba mga parks diha? Pwede ba mag-booking din na while gadala mo sa inyong pet? Number 3, work with accredited brokers. Ayaw gin mo pag-avail dito sa mga real estate agent